tufae kulingana na matendo yetu, masemi yetu na mawazo yetu. Lakini kile ambacho kinatustahilisha ni kazi ambayo Yesu alimaliza Golgotha. Na ile pekee ndio yenye tunajivunia. Kwa hivyo ninyi wote tunawakaribisha katika jina la Yesu Kristo, na tutaomba ndugu Ezai atuweke ndani ya mikono ya Mungu. Tunakusifu Mungu wetu Yesu Kristo kwa upendo wako tena ambao umetuonesha katika magharibi ya leo. Umetushughulikia mchana wote Baba. Kila mmoja alikuwa ndani ya mipango yake mbalimbali, lakini kwa neema yako umetulinda na umetufikisha sai na salama yako. Utukufu, shangwe, shukrani zikurudilie. Hivi Baba, tumekusogelea kama wanadamu ulio mtakatifu. Tumekuja na madhaifu mengi. Tunakusi Baba yetu tuone chini ya damu. Wote tumepotoka kwenye njia Baba, utusamehe. Amen. Samehe kila mmoja wetu Bwana, ili uweze tena kutukubali mahali hapa. Tumekusogelea Baba ili tusikie nini yaliyo mapenzi yako. Kwa maana tena tunakualika ndani ya kazi, wewe Bwana wa kazi, uweze tena kuanza pamoja nasi. Muda wote tuko mahali hapa Baba, tunalika ukingo wako, tunalika uongozi wako, tunalika utawala wako. Wewe ukamate nafasi ya kwanza katika mabudu ya magharibi ya leo. Tunakualika Baba yetu, mwanzo hadi mwisho pamoja nasi, jina la Yesu Kristo. Amen. Mwambao uliopasuka, saidise. Mwambao uliopasuka, ndani yako nijifiche. Maji yale na umile, itokayo ndani yako. Mpaka leo kikali na nguvu ya kunitakasa. Sisi sote tuombe Mungu. Baba uliye mtakatifu, tunafungua mkutano wetu ni katika jina la Yesu Kristo. Tunategemea msalaba wako. Tunategemea kazi kubwa ambayo ulifanya juu ya msalaba, sababu kazi hii ndio inatustahilisha machoni mwako. Tunakuja hivi tulivyo. Angalia ndugu na dada, sisi sote Baba tunanyenyekea chini ya mkono wako. Tunahitaji kufundishwa na wewe, tunahitaji kusamehewa na wewe, tunahitaji kuhesabiwa haki na wewe. Tunalipresence yetu, tumekuja na mahitaji mbalimbali. Unajua huyo anahitaji nini, yule anahitaji nini. Baba ulisema tusijisumbushe na lolote, lakini maombi ndio ikuwe kimbilio letu. Baba tunakuletea mizigo yetu yote, sawa sawa na wingi wa rehema yako. Tazama kila mmoja ambaye anateseka.
tunahitaji soulagement, tunahitaji kutulizwa, tunahitaji faraja inayotoka kwako. Kubali maabudu yetu, presence yetu magharibi ya leo. Utukubali chini ya damu, sababu tunaomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tutasimama kwa ajili ya kusoma Biblia yetu ambayo ni chanzo cha kila maabudu ambayo tunafanya. Tukamata kitabu cha Mika sura yake ya 4, tutashuka polepole na shairi la kwanza. Mika sura 4 shairi la kwanza, Biblia inasema hivi: lakini katika siku za mwisho itakuwa mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima na utapandishwa juu ya vilima na mataifa wataukimbilia. Pili, na makabila mengi watakwenda na kusema, kujeni twende kwa kilima cha Bwana, kwa nyumba ya Mungu wa Yakobo, anayetufundisha njia zake, nasi tutakwenda kwa mapito yake. Kwa maana katika Sayuni sheria inatoka na neno la Bwana linatoka Yerusalema. Amen. Shairi la 5, kwa maana mataifa yote watakwenda kila mtu kwa jina la Mungu wake, na tutakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu kwa milele na milele. Amen. Nakamata traduction en français, nasema hivi: Malachie 4, mais un jour viendra, ilikuwa unabii na leo siku imefika, où la montagne du temple définitivement la plus haute se dressera au-dessus des collines, alors les peuples afflueront vers elle. Yani Mungu aliahidi ya kwamba siku zinakuja ambapo mlima unaobeba neno la Mungu utainuka, utakuwa juu kuliko milima yote, na makabila wengi, mataifa wataukimbilia. Amen. Beaucoup de nations s'y rendront, mataifa wengi wataenda kusanyika pale. Arute dirotere, na wakingali munjia watakuwa nasema, mondo a la montagne du Seigneur, tupandie kule kwenye kilima cha Bwana, a la maison de Dieu de Jacob, kwenye kuko nyumba ambayo imeitwa kwa nyumba ya Yakobo. Il nous enseignera ce qu'il attend de nous, na pale Mungu atatufundisha Kenya nataka kwetu. Amen. Tunakuwa kusudi Mungu atufundishe nini ya mapenzi yake kwetu. Il nous enseignera ce qu'il attend de nous et nous suivrons les chemins qu'il nous trace. Na tutakuwa tayari kufuata njia ambayo Mungu atatuonesha. En effet, sasa c'est de Sion que vient l'enseignement du Seigneur. Mafundisho ya Bwana inatoka wapi? Sayuni. Amen. C'est de Jérusalem que nous parvient sa parole. Na neno inatoka wapi? Ndio maana mimi nakwambia quartier general yetu haiko Jeffersonville kwa Branham. Quartier general ya message haiko Alemanya kwa Frank. Quartier general ya message ni Yerusalem. Hivi kila mtu aombe, ambia Baba, nimefika kwenye kilima ambacho kimeinuliwa juu ya vilima vyote, ninahitaji kufundishwa na wewe. Ninahitaji kujua nini mapenzi yako ndani ya maisha yangu. Na mahali kwenye nimepotoka, Baba, nitazame chini ya damu, unishike mkono, unirudishe tena kwenye njia kulingana na mapenzi yako. Tutaomba sote. Baba, tunakusanyika ni katika jina la Yesu Kristo. Hatutachoka kuliita, sababu jina hili pekee ndilo linatufundisha, jina hili pekee ndilo linatudhihirisha machoni mwako. Kubali maabudu yetu, kubali presence kila mmoja wetu katikati yetu. Baba, tunahitaji kufundishwa na wewe, tunahitaji kujengwa na wewe, tunahitaji kulindwa na wewe. Namna vile uliahidi kwamba siku za mwisho utainua mlima wako mtakatifu, utainuka, sababu pale mafundisho itaonekana. Tunahitaji Baba kufundishwa na kufunuliwa mapenzi yako. Kubali maabudu yetu. Miongoni mwetu tunakuwa na wagonjwa Baba, waguse kwa mkono wako uponyaji. Wale ambao wamezofika uwasaidie, na wale ambao wamechoka Baba uwainue tena. Tunakungoja Baba, ufanye yale mapenzi yako. Kusanyika pamoja na sisi, Roho wako atawale mkutano wetu na damu yako itufunike.
Tunaomba hivi ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunaweza kuketi na Mungu wa neema awabariki. Ninyi wote tunawakaribisha katika jina la Yesu Kristo, na tunafurahi tena mahali ambapo Mungu ametukusanya, si kwa sababu ya kuangaliana, si kwa sababu ya kukosa kwa kuenda, lakini tuna ahadi ya kwamba kwenye mlima wa Bwana neno litatoka pale. Yaani tunakuya kusudi tufundishwe na Mungu. Hivi tunawakaribisha wote ndani ya jina la Yesu Kristo. Biblia inasema tusalimiane katika busu takatifu. Salimia mwenye uko pembeni yako, mwambie shalome na Mungu akubariki. Salamu ni ya maandiko. Sasa ujiulize kama ile shalom yenyewe unampatia inatoka roho. Amen. Na kama leo kugeni inachafuka kuvuaze, ambia Mungu akusaidie, sababu walionyesha nabii kwamba sele l'amour entrera. Upendo pekee utafanya nini? Utaingia. Hivi tunataka kuimbia Mungu wetu mbele, tusikie neno la Mungu. Amen. Nitasoma andiko moja hapa. Mbele tuimbie Mungu wetu. Najua sisi tunatembeleaka kwa maandiko. Tunakamata Timotheo Timotheo ya kwanza sura yake ya 3. Timotheo ya kwanza sura yake ni ya 3. Tutashuka na shairi la 8. Hii andiko tulikuwa naisoma hivi karibuni, tena tutasoma leo sababu neno la Mungu ni mpya kila siku. Timotheo ya kwanza sura yake ya 3 shairi la 8 linasema hivi. Nitasoma en français. Les diacres aussi Mashemashi nao doivent être respectables. kuwa waheshimiwa. Hapa kusema anasema watumishi. Hivi watumishi wanapaswa kuwa watu wa utaratibu. Ils ne doivent pas abuser du vin, Hawezi kuwa wenye kunywa mvinyo ni chercher des gains malhonnêtes, ama kutafuta pesa ya chafu, qu'ils restent attachés à la vérité révélée de la foi chrétienne, wakisimama kwa kweli ambao unafunuliwa na sauti ya Mungu, avec une conscience pure. pamoja na nia njema. Il faut d'abord qu'on les mette à l'épreuve. Naomba kuwajaribu kwanza, Ensuite, kisha si on n'a rien à leur reprocher, kama hakuna ya kuwaonya, ils pourront travailler comme diacres. wanapasha tumika kama washemashi. Amen. Hapa ndio wanasema ils doivent être propres à enseigner. Wanapasha kuwa tayari kwa kufundisha. Amen. Chapitre nasema les diacres qui s'acquittent bien de leur tâche Madiakoni ambao wanafanya kazi yao vizuri sont honorés par tous. wanaheshimiwa na kila, wanapasha heshimiwa kila mtu. Amen. Et peuvent parler avec une pleine assurance Wanapasha sema kuwa na uhakika de la foi qui nous unit à Jésus-Christ. ya imani ambayo natuunga na Yesu. Amen. Yaani kinyi kinatuunga na Seigneur ni imani. Imani ndio inatuunganisha. Imani ndio kusema nini? Sadiki. C'est que nous croyons. Sasa diacre anapaswa kuwa na kapasite ya kutetea imani yenye inatufunganisha na Kristo. Amen. Ndio maana badiakre wetu wote tutawapitiza hapa kushere. Biblia inasema wajaribiwe kwanza. Basi hatuwezi kukusakire modiakre
na hauya kutetea imani. Na hatu madini wa ministre hapana, ni wa predicateur, atasoma Biblia, anatetea imani yenye anaamini. Ile ndio maandiko. Mungu atubariki. Ndio maana leo wa kwanza ni Frere Samika Bamba, alikuwa kukuration na atatupatia konde la diakonisi. Amen. Kwa maandiko tulisemaka tuwajaribu kwa tulikuwa napenda tuwawekee mikono hivi karibuni. Alors, ifo tunaanza alasireke kila andiko tunalisimamisha. Amen. Na kijiki kiko maandiko tunakiunga mkono. Ndio kaona sasa pande anasimama kushara na hubiri kale kumje. Hatukukosa kukupatia haki. Nani andiko inasema yake afanye nini? Atetee imani ambayo inatuunganisha sisi na Kristo. Kama hatuamini jinsi mbingurumo inafunuliwa, ilikuja haki yakuwe na kapasite ya kutuonesha hiyo. Mera asende mpaka kuhule masitasyon yote haiko ministre. Meka meme akuoneshe njia yake, unaweza katala njia joei. Na usimuulize maulizo mingi, na atakwambia nenda uliza pastor. Mimi nimekuonesha jinsi hakufunuliwa na naachia pale. Ndio nametetea. Amen. Tunaelewana? Ndio vile maandiko inasema. Kwa hiyo tunataka ambia Mungu wetu, Frere Mika utakuja unatufundisha nini? Biblia inasema sisi kutumikia Mungu ni kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Amen. Basi, nafasi ni kwako bibi. Shalom Eglise. Ndani ya kusifu Mungu tukamata nyimbo zetu za wokovu numero 41. Mon
nyimbo karibisha mhubiri. Takamata jepo numero 274. Ninafurahia kisima kwa pesa za kama sisidanganye. Ninafurahia kisima daima. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Tunasema tena asante kwa ujio wenu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu mwenye ametukubalia magharibi ya leo tena tukuye kusanyika kusikia neno lake. Pasipo kuchelewa tutasoma maandiko matakatifu ndani ya 1 Corinthiens 4 à son 6e verset. Wakorintho ya kwanza sura yake ya 4 tutasoma mkibaraka
na nyuma mzee utasoma na Swahili. Amen. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollo, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Ndio 6 tutasoma ndani ya jina la Yesu Kristo. Na maneno haya ndugu, nimefanya kuwa mfano wa mimi na wa Apolo kwa ajili yenu, hata kwa mfano wetu mupate kujifundisha, musifikiri kuliko maneno yaliyoandikwa. Amen. Mungu aongeze baraka yake kwa usomi wa neno. Naweza kuketi. Siri si popo Tunasema asante tena Seigneur kwa kazi ya msalaba. Parce que haingekuwa ile kazi Seigneur, hatungekuwa hapa hii. Merci Seigneur parce que kwa upendo wako ulitikaka kumwanga damu yako msalaba, uvike shida yenye tulikuwa hatustahili Seigneur, tupate wokovu. Ndio maana tunasema tena jina lako lipewe sifa. Celeste, kama tumekuja kusanyika hapa magharibi ya leo, hatukuye kusanyika autour de l'homme, lakini tunakuya kukunyenya na wewe, tusikie tena nini mapenzi yako juu yetu. Acha magharibi ya leo tulisemaka kwenye siku za mwisho hakuna mwanadamu mwenye atafundisha mwingine, ila roho yako tu ndio itafundisha taifa lako. Ushuke unipakae na roho yako Seigneur, wakati ndafungula kinywa ikuwe wewe unasema kupitia mimi. Seigneur, tutawale kwanza madhabahu mpaka kiti ya mwisho. Mapepo zote za mauvaise compréhension ya parole yako zishindwe kwa jina la Yesu Kristo. Mapepo zote za matafsiri ya aina yote Seigneur, kwa jina la Yesu Kristo zishindwe. Pepo za usingizi Seigneur tunazikemea kwa jina la Yesu Kristo.
Anja nasi na umalize nasi mjina la Yesu Kristo tunaomba chini ya damu. Amen. Tunawasalimu tena mjina la Yesu Kristo. Amen. Tunasema asante tena kwa ujio wenu magharibi ya leo. Mbele ya yote tutapresente remerciements zetu kwa ajili ya maombi yenu, parce que tuliweza kaenda mconvention, tuliendaka un certain lundi, même si madifikulte zilikuwa za mingi munjia, na tulikuwa na mkono wa Bwana kupitia maombi yenu. Hatuka tulifanya safari moja iko très pénible, tuliweza toka Mombasa lundi mais kwenda fika Kisangani tulikiafika jeudi asubuhi. Tulilala siku tatu munjia, gari tulienda nayo kusumbua sana munjia, pamoja na maombi tuliweza kafika na convention ya jana ile jeudi, tulifika asubuhi na tukafikia mara kwa kupitia msale ya reunion. Bandugu ya Kisangani banizani nimesha salimio zenu. Mchungaji wa Kisangani pale Pastor Isa alisema wakati ndafikaka ni pate kufikisha salimio zake. De même retour yetu tulipata vile tu magumu, ndo gari tuliendana nayo tulikuwa nasumbua sana. Tulifate na 5 jours munjia na tuko naongea. Hivi Mungu awabariki kwa maombi yenu. Convention iliweza kuanza le 1er avril. Iliweza kuanza le 1er avril na kulikuwa expose ya batu tatu ndio waliweza expose. Siku ya kwanza ni Frere Mambo, mchungaji wa Assemblée ya dini Mtanuka, ndio aliweza ka expose juu ya l'absolu. Alors ile même jour ya jeudi, donc batu mbili ndio wali expose. Yeye expose de 9h mpaka 12h, akamaliza expose yake. Alors dans les après-midi ni ndugu Philippe mchungaji wa Assemblée ya Bunia ndio aliweza kuexpose, na aliweza kuexpose juu ya sujet ambayo inaitwa le différent venu de Jésus-Christ et le retour de Jésus-Christ. Donc aliweza kuexpose zile sujet mbili. Nusu alianzaka mwile journée ya après-midi ya jeudi, akaendelesha mpaka journée yote ya samedi. Alors le samedi ni frère Dieudonné Nyembo, mchungaji wa kanisa ya Kinshasa, ndio aliweza ka expose juu ya la gestion d'une église locale, na aka expose vile juu ya une église dans une ville, na ile sujet ile église dans une ville ndio ile kila mtu presque alikuwa anachunga, ndio sujet ile peut-être na ndani yetu hapa kubeli ni sujet yenye kunaleta ba discussion mingi. Alors position watu wanakosa wajue kanisa moya Mungu moya, eske ni batima moya tu ama zinaweza kuwa makanisa mbalimbali na chini ya uongozi moya. Mena kupitia hizi maexpose tutaweza kuona ilikuwa na kuwa conclusion ya chaque exposé. C'est pourquoi mzee aliweza kunipatia ruhusa ya kuleta compte rendu, parce que sikuendaka mu tourisme, sikuendaka mu business, lakini niliendaka mu kazi ya Mungu, na sherti kurudia napaswa nilete compte rendu mbele ya kanisa nini ilisemeka, pourvu que shibote tuelewe eske position ile tuko nayo hapa ya tatu ndio même position ile batu yengine fazi yengine biko nayo, parce que tuko mwakati yenye vyote vinapaswa rudishwa kwa maandiko, tuko wakati ya matayarisho. Donc hizi mzee anaweza sema mkiingiliwa pake modele yetu haiko Krefeld, modele yetu haiko Goma, modele yetu haiko Beni, mais modele yetu ni Yerusalemu. Sasa tunasema modele yetu ni Yerusalemu, ça veut dire ni maandiko. Alors leo nitaweza kuleta compte rendu juu ya teme ya kwanza l'absolu.
juu ya l'absolu. ya kusimamia l'absolu. Hii l'absolu mbele tuingie muprofondeur ya expose, parce que niko na ile obligation ya kuleta compte rendu exactement gizi mwenye aliexpose alileta. Niko na ile obligation nilete gizi ye aliexpose, hapana gizi ye naona hapa. Hiyo question ya ma point de vue particulier, ma opinion particulière, hapana. Niko na ile obligation ya kuleta hii compte rendu gizi frère Mambo aliexpose. Alors hii absolu ni terme yenye bamingi tunaisikiaka, lakini ukaenda kubasepaki hii terme absolu hautaikuta. Ukaenda kuba basantu baera bakatolike, hii terme absolu hautaikuta. Donc hii terme absolu tunakia isikia tu mu message du temps de la fête. Ni terme yenye tunasikia tu mu ujumbe wa wakati wa mwisho, ndio tunasikia hii terme absolu. C'est pourquoi mbele tuendeleshe, tunapaswa jua absolu ndio kusema nini. Sikiba mingi biko kule absolu Kiswahili yakini. Bakakuuliza yakini ndio kusema nini? Njo yakini tu. Alors tutaenda polepole na je vais vous demander, nitawaomba mkuwe attentif sana, mkuwe msikilize na makini. Ndio parce que ninapenda tuende na tuko nafatana juu il faut kujua kitu moya, colonne ya église ni enseignement. Donc colonne vertébrale ya mtu mwenye hana colonne vertébrale haiweza kusimama. Na kanisa yenye haifundishiwe inakuwa hivi. C'est pourquoi il faut kutirer attention pourvu que tukue na mshimamo, tujue absolu yetu ni nini. Parce que kwa kuendelea kule mbele tutaona kuko tandasi mbili tena mwa hii message kuhusu absolu. Alors hii absolu nitaanja soma mu dictionnaire yangu hapa. Tuone kwanza kama absolu ndio kusema nini selon le dictionnaire. Kisha nyuma tutaona selon le prophète. Nabii anasema absolu ndio nini. Je tuko nafatana? Ndio. Tutasoma mu dictionnaire yangu hapa, ndio utalitafsiri. Ndio. Absolu ndio inasema définition ya kwanza tu ndio soma parce que banaleta à peu près 11 définitions. Mais nitajarete kwa ile ya kwanza. Inasema absolu signifie complet. Absolu inamaanisha kitu kenye kinaenea. Complet. Maana yake complet. Akikosi hapo ndio kinaenea. Complet. Haikosi hapo kitu. Kisha rubriki ya pili wanasema sans restriction. Yenye haiwezi rudiwa, haiwezi toshewa kwa hata kitu moja. Amen. Sans restriction. Yenye haiwezi toshewa kwa hata tamu. Hivi ndio dictionnaire yangu inaniambia. Maintenant tutaona kama vile nabii anasema nini juu ya hii absolu, parce que kama tunasikia hii terme absolu mujumbe ni yeye ndio alituletea naye. Tulikuwa kwa Katolike tukule na atu absolu, tulikuwa kusepake na atu absolu, ni yeye nabii ndio alituletea absolu. C'est pourquoi tutasoma ndani ya mahubiri ya ndugu Branham inayo titre ya absolu, kupage yake 10. Tutaanza ku paragraphe 40. C'est ça. Absolu. Ku page yake 10, paragraphe 40. Tafute. Absolu. Kwa tunaweza anza hata ku paragraphe. Tunaweza anza ku 39.
Ndugu kwa tayari kunitafsiri. Eh bien, Sasa j'ai entendu un homme parler nilisikia mtu akizungumza ou enseigner ama alikuwa akifundisha, il n'y a pas longtemps. hakuna siku mingi, Il a utilisé le mot absolu. alitumikisha neno ya kii. J'ai pensé que c'était très bon mot Niliwaza iko neno ya mzuri, et je l'ai entendu utiliser si souvent. na nilisikia akitumikisha C'est mara. absolument. Ni kweli, Ndugu Branham anasema alikuwa anasikia mtu akiutilize ile terme absolu, na ule mtu alikuwa anautilize si souvent ile terme absolu. mara mingi ndani ya mahubiri yake. Zaidi sana alikuwa anasikia ule mtu iko na utilize ile terme absolu. Ku paragraphe 40 anasema hivi: j'ai consulté le dictionnaire Webster. Nikaangalia ndani ya kamusi ya Webster. Frère Branham alikuwa obligé aende consulter dictionnaire juu maana huyu mtu anasemaga absolu absolu. Maana yake nini? Alikuwa obligé aende consulter dictionnaire ya Webster. Ni marque ya dictionnaire kisi tunakuwa na Larousse, tunakuwa na zingine ma marque yote ya dictionnaire. Basa mimi ndio banaweza jua ba enseignant ndio banaweza zijua davantage. D'après Webster, Kufuatana na hii dictionnaire, cela signifie parfait à soi. absolu inamaanisha kenye kinaenea kwacho chenyewe. Amen. Kinachochotea. Illimité dans son puissance, Ambayo iko na nguvu isiyo na mwisho. principalement et point de référence finale. Zaidi sana kitu cha kuendeako ambacho ndio mwisho. Point de référence finale. Kitu cha kusimamia yako. Maana yake kitu kenye hakuna tena kingine zaidi ya kile kya kuendea yako sako kwa maneno ndio banaita absolu, un point de référence finale. Maana yake gizi mwinji yetu ya Kongo tuko na yenye banaita constitution. Ile constitution katiba njo banaitaka loi fondamentale. La bouche à la vie. Yaani sheria ya kusimamia. Loi fondamentale. Donc ile constitution ndio inabeba sheria zote za nchi zote ziko pale. Alors kuko zenye banaitaka zingine malua zingine zinatokea chini, kunaweza kuwa arrêté ministériel, kunaweza kuwa tuseme code penal, kunaweza kuwa code de la route, code de la famille. Zile ni masheria zingine zinakuwa chini. Mais au grand jamais hawezi ona mcode penal loi yenye inapinga constitution. Mwizi sheria zote za chini kwa de reference finale yazo ni constitution. Donc hakuna gouverneur, hakuna maire de la ville, hakuna chef de chefferie mwenye anaweza sema ke leo nina créer loi yangu hapa kusheferia badila bakombi yenye inakuwa contraire na constitution. Constitution yetu inasema kwa article 12 je crois que tout le monde est égal devant la loi. Batu yote wiko sawa mbele ya sheria. Mais leo hii ukasema ndugu mingi wanakutia chef de chefferie wa hapa vya tatu, kisha unaleta loi yako yenye ina privilege mwingine kwa hiyo vingine haitapita. Juu ya nini? Kwa ile référence finale ni loi fondamentale, c'est la constitution, na kama haitamatana na constitution ile loi haitapita. Amen. Je pense que tumeelewa c'est quoi l'absolu. Yakini ni kitu kenye njo kia mwisho, maanake kenye hakuna kuongeza, hakuna kupunguza. Je pense que c'est inutile. Kulikuwa citation ya mbili yenye Frère Branham iko na confirmer ile même idée que l'absolu c'est le point de référence final. Si je wakati yako saita tu permettre itakuwa kidogo, mais ndeza leta référence iko mu Christ est révélé dans sa propre parole au paragraphe 41 na ni le 28 août 1965. Ni mahubiri yenye alihubiri presque 2 mois avant akufe, parce qu'alikufaka mu décembre, le 24 décembre 1965.
Alors tumeelewa c'est quoi l'absolu. Maintenant mwikundi ya message tunakuwa na tandase mbili. Kuko wengine wanasema l'absolu c'est le prophète. Manake Branham ndio absolu. Kuko kundi moya wanasema l'absolu c'est le prophète. Kuna kwa kundi ya pili wanasema l'absolu c'est la Bible. C'est la Bible. Même si mwizi makundi mbili kunaweza kuwa tena ni makundi kidogo kidogo, mekundi mbili principal. Huko wenye wanasema le prophète a dit, le prophète a dit, brochure hii kwanza kukandege mpaka kengine njo absolu. Na bengine wanasema la Bible njo absolu. Mena mule makundi mbili kuna kwa tena ni makundi yengine. Kunaweza kuwa bengine wanasema bo bienye ndugu Branham anasema tunavirudisha mu maandiko. Donc absolu na kwa prophète mais à condition que il va concorder na écriture. Alors tutaangalia kupitia expose kizi mzee anaweza expose kama absolu njo tunapaswa endea yenye tunapaswa endea kujo ya wapi? Eske tunapaswa endea ku maandiko ama tunapaswa endea ku nabii? Ndio kwenye question iko pale. Tutakamata mahubiri ya ndugu Branham alihubiri le 28 mars 1953 na titre ya mahubiri iko Israel à Kadesh Barnea. 1953 Israel à Kadesh Barnea. Mwa hii tamshi ndugu Branham iko naonesha kwanza ke mbele tuingie ku position ya absolu entre Bible na prophète c'est quoi l'absolu. Mais ndugu Branham iko naonesha ke mtu mwenye iko na Mungu ndani yake, wakati unaweza kuwa position fulani, mais sama andiko inasema ndani ya roho yako unapaswa kupata boka na unajalinye kwenye maandiko inasema. Amen. Alors tutasoma ku paragraphe yake ni paragraphe 36. Angalia ku paragraphe 36. Chunga kwanza paragraphe 6 plutôt, paragraphe 6. Vous savez, il n'y a pas un seul d'entre nous. Mnajua katikati yetu hakuna hata mmoja ni un prédicateur atakwe mhubiri qui met Dieu dans son cœur. ambaye anakuwa na Mungu ndani yake, qui met Dieu dans son cœur. Anakuwa na Mungu ndani yake. C'est le verbe avoir. Et qui lorsque il regarde les Écritures, wakati anatazama maandiko ndani yake na wakati anapotazama maandiko, okay, lorsque il regarde les Écritures, mwenye kuna Mungu ndani yake na wakati anatazama maandiko, elle n'est pas peur, na hata ogopa. Kila mtu mwenye kuna Mungu ndani yake, wakati unatazama maandiko unapaswa sikia hoga. C'est pourquoi ndio maana tuko natafuta angalia ndani ya maandiko. Kama uko na Mungu ndani yako, utaangalia position yako kama inalingana na maandiko. Kama hailingani na maandiko, kama uko na Mungu ndani yako, sheti ifo usikie hoga na ujialinye ku maandiko. Alors tutakamata hii tandasi ya kwanza benye banasema prophète njo absolu. Biko na citation nabo biko na citation, ndio c'est pourquoi inaweza fika wakati yenye nabii wa Mungu anasema vitu mbili, langage mbili tofauti.
Me ile haifanye kusema ke anakuwa nabii wa bongo, hapana. Na ni nabii tu wa Mungu wa kweli. Meneza fikia wakati vya anasema vitu mbili tofauti. Anasema hiki tena anasema kingine. Mena jumu tu ufikie kujialinye kuyenye iko ainsi dit le Seigneur, inaomba roho ya Mungu ayo peke ikufunulie. C'est pourquoi bandiko nasema ile siku ya Pentecote kasema roho ikawafungula akili purvike waelewe maana ya maandiko. Purvike tufikie kuelewa maana ya maandiko, hatuwezi elewa selo akili zetu, selo niveau de tile yetu. Me tunafikia kuelewa maandiko kama turo ya Mungu yenye ile maandiko inatufunulia. Alors tutaweza soma da ordre de l'église kubale wenye wanasemaka profete njo absolu. Tutasoma ndani ya ordre de l'église tutasoma ku 6e paragraphe. Eh bien, je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit a des têtes, il ne saura comment avancer. Ile tamshi tutazungumziaka dimanche na tuko na parler juu ya la gestion d'une église locale. Yenye niko natafuta iko chini hapa. Dieu n'a jamais eu deux têtes dans son église. Mungu hajawahi kuwa na vichwa mbili ndani ya kanisa lake. Jamais. Hapana hata kidogo. Il a une seule tête. Anakuwa kuna kichwa moja. À chaque génération. Ndani ya kila kizazi. Il a toujours traité comme nous l'avons étudié dans les Écritures. C'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Parce que quand vous avez des têtes, vous avez des opinions. Cela doit aboutir à un absolu. Un absolu final. Amen. Cela doit aboutir à un absolu. Un absolu final. Et mon absolu est la parole de Dieu. Nabii anasema absolu yake ni neno la Mungu. Amen. Aba wenye wanasemaka profete njo absolu, mufate tamshi ya kufata. La Bible est en tant que mon absolu est la parole de Dieu, la Bible. Et en tant que pasteur de cette église ici, mon absolu est la parole. Amen. Et je sais que vous les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. Babia anasema wandugu wanapimaka kuona kidogo sa absolu yabo. Maintenant tout mon tendance moi un message benye wanakamata une citation wanasema non, l'absolu du prophète c'est la Bible et notre absolu c'est le prophète. Yakini ya nabii Biblia na si yakini yetu ndio nabii. Wanakamatisha pale. Mungu atusaidie sana. Maintenant kunakuwa tandasi ya pili ni batu wenye wanasema Bible ndio absolu. Alors tutasoma quelques citations zilikuwa za mingi sana. Donc frère Mambo alisomaka au minimum 20 citations. Mwile exposé. Alors hizi wakati yetu ni ya kidogo, kusema tusome ile citation zote 20 haitawezekana.
C'est pourquoi tutasoma quelques citations tuone kama Branham naye anasema nini kuhusu absolu. Mais oui, partie A ya hii citation tunatoka soma dans l'ordre de l'église, tunaona que prophète iko nasema mon absolu c'est la Bible. Alors fundisho yote kama inataka shimamishiwa haishimamishiwaje kuecriture moyo ama citation moyo. Donc kama fundisho inataka shimamishiwa inaomba écriture na yengine zinasema juu ya kile kitu kimoya na ndio kinanyoroka. Citation kama tunataka iplacer comme doctrine, tunapaswa tafuta tena citation yengine na yengine kama zinanyoroka, ndio tuna marche vile. Ndio position yenye tuko nayo hii. C'est pourquoi ile citation moya haitoshe, il faut tuongeze zingine tuone kama profete anasema nini. Tutaweza soma kwanza mbele ndani ya Timotheo wa pili, de Timotheo 3 verset 16. Tunasoma de Timotheo 3 verset 16. verset 16, tunasema mchina la Bwana Yesu Kristo. Okay, Mungu akubariki. Kila andiko limepewa kwa maongozi ya Mungu. Amen. Na linafaa kwa mafundisho na kwa kuonya watu juu ya makosa yao. Amen. Na kwa kuwaongoza na kwa mafundisho katika haki. Amen. Nitaweza kusoma version yangu ya français parce que Swahili haisemake bien. Ndio. Toute écriture est inspirée de Dieu. Kila andiko linapuliziwa na Mungu Est utile pour enseigner. na linafaa kwa ajili ya kufundisha. Ce qui veut dire que wakati yote tunaweza penda kuenseigner Wakati tunapenda tufundishe, kwa hii kanisa, tukapenda tuenseigner, kufundisha, tunapaswa enseigner selon les écritures. tunapaswa kufundisha jinsi maandiko Parce que andiko yote imepuliziwa na inakuwa utile pour enseigner. inafaa kwa ajili ya kufundisha, Kunakuwa rubrique ya pili inasema pour convaincre. kwa ajili ya kuhakikisha, kuitikisha. Kuitikisha. Bwana Mungu akubariki mzee. Kwa ajili ya kuconvaincre. Ufrancais kama wanasema kuconvaincre mtu, ça veut dire qu'il alikuwa na mshimamo mwingine. Iko na mshimamo mwingine, na unaweza kumtosha kule mshimamo wake, unamleta kwa mshimamo mwingine. Na pale ndio watasema unamconvaincre. Ce qui veut dire que kama tunaweza penda kuconvaincre watu benye liko nasema c'est le prophète qui est l'absolu. Tunapaswa la convaincre à travers les écritures. Amen. Amen. Tunapaswa kubaconvaincre à travers les écritures parce que andiko yote imepuliziwa, iko utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, Kwa ajili ya kusahihisha, pour corriger. kutosha ndani ya makosa. Ili kucorriger, hawezi corriger mtu mwenye yuko dans les vraies. Hapana. Il faut ukuwe dans l'erreur ndio watakucorriger. Amen. Ça veut dire que tunakuta ke uko dans l'erreur ndugu Mika, kitu mwenye tunaweza kucorriger nayo ce sont les écritures. Amen. Ni kupitia maandiko tu ndio tunaweza kucorriger. Sita kucorriger selon mapase zangu, ile selon filosofi yangu, mais nitakucorriger kupitia maandiko. Amen. Rubrique ya tatu, et pour instruire dans la justice. Kwa ajili ya kufundisha katika kweli, Pour instruire. kuelimisha katika kweli. Hapa sasa nasema instruire. Instruire mu français ni kusema kueduke, me yenye inahusu tu faculté cognitive. Maana yake ni kusema kujua. Voilà. Donc d'autre part tunaweza sema tendance ya kuendea ku connaissance. Donc ujuzi yote yenye tunapaswa kuwa nayo kwa kanisa inapaswa toka kupitia maandiko. Ujuzi yote tunaweza kuwa nayo, connaissance yote yenye haitoke maandiko haina kazi katikati yetu.
na Mungu wetu atusaidie sana. Tunakamata mahubiri ya ndugu Branham, Christ est révélé dans sa propre parole. Kristo akifunuliwa ndani ya neno lake. Ilihubiriwa le 22 8e mois 1965. Tunasoma ku paragraphe tunasoma non je m'excuse. Hii citation ilire, je m'excuse. Tunakamata l'original. L'original ku page 12 paragraphe 45. Ilihubiriwa le 14 juin 1964. Tunasoma ndani ya l'original. Kuwaongoza nakamata l'original. Station zinakuwa za mingi. Page 12 paragraphe 45. Tunasoma mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Saviez-vous que les prédicateurs aujourd'hui ne peuvent pas discerner ce qui est juste? Mnajua kwamba leo wahubiri wameshindwa kutafakari iliyo kweli. De la parole de Dieu ou de la dénomination de l'église. Ndani ya neno la Mungu au dini ya makanisa. Ndugu Branham anasema leo mahubiri hawajui kutofautisha kenye kiko kia kweli katikati ya parole de Dieu ou bien yenye denomination inasema ama kanisa inasema. Ils ne savent pas quel chemin prendre. Ils ne peuvent pas discerner le juste du faux. Na banasema hivi. Je sais que ce que dit la Bible, mais notre dénomination dit que de suspension. Mtu anakuambia ke ninajua ke maandiko kweli inasema hivi. Lakini she position yetu hapa Vatican sie tunasema hivi. Na njoo yenye viko leo. Una faire voir mtu kupitia maandiko, una faire voir mtu kupitia nabii. Mais anakuambia nina itika vile vile unasema, même si haizi manifester librement, mais unajirendre compte que mtu ashaelewa vile uko namwambia. Mais parce que pasteur wako, mchungaji wako yeye anakatala, naye anakuambia iko faux. Ndani yake nashaona à travers maandiko que uko nasema kweli. Or, tout ce qui est contraire à la Bible est faux. Amen. Amen. Kila kitu yenye iko contraire na maandiko iko faux. Peu importe kinaweza kuwa na hali ya namuna gani. Metake kiko contraire na parole, hatuwezi kiamini hapa. La parole de Dieu est juste. Et toute parole d'homme est mensonge. Car elle est contraire à cette parole. La parole d'homme est mensonge. Branham ni mutu. Ce qui veut dire que maneno yake yote ni bongo. Lakini maneno ya Mungu ndani yake njo kweli. C'est pourquoi tuko na obligation ya kukamata matamshi zake zote sans exception, tunazirudisha mu maandiko. Yenye naitika tunamarshe nayo. Yenye nakatala, je me souviens iko nasema ndani ya prédication le ministère expliqué ku page 5 paragraphe 12. Iko nasema que s'il arrive que je vous amène quoi que ce soit, si cela est contraire à la parole de Dieu, oubliez cela, jetez cela à la poubelle. Amen. Neno ya Mungu ndani ya kinywa ya nabii ndio kweli. Tutaweza soma ile ndani ya Erwa
Wafalme wa kwanza. Tukamatia kule Wafalme wa kwanza ndugu Mika. Ndiyo. 1 Roi chapitre 17. Aïe. 1 Roi chapitre 17. Verset 24, je crois si je ne m'abuse pas. Verset 20. Verset 24. Tunasoma ndani ya jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Naye mwanamke alimwambia Elia. Naye mwanamke akamwambia Elia, Sasa ninajua ya kuwa wewe ni mtu wa Mungu, ya kuwa wewe ni mtu wa Mungu, profete ni mtu wewe ni mtu wa Mungu, nabii Elia, wewe ni mtu wa Mungu, na neno la Bwana kinywani mwako, na neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Amen. Neno la Bwana ndani ya kinywa cha nabii ndio kweli. C'est pourquoi si hatuwezi marshe na vyote vile Branham adi kama haviambatane na maandiko. Mungu wetu atusaidie sana. Tutaweza kamata mahubiri ya ndugu Branham. Tutasoma kwanza Dieu dans son peuple. Kama mutaona niko na expose, niko nasoma ma citation za mingi parce que niko na expose exactement gizi muzia na expose kubenye wanaweza kufuata kwa internet. D'ailleurs yeye hakuwa na wakati ya kukomentia hata mingi, alikuwa anakamata citation anasoma, anakamata anasoma mpaka anakia maliza parce que alisoma citation za mingi. Alors tutakamata Dieu dans son peuple paragraphe 2. Ilihubiriwa le 27 février 1950. Dieu dans son peuple. Dieu dans son peuple, paragraphe 2. Il y a le 27 février 1950. Tunasoma mjina la Yesu Kristo. Et puis, beaucoup d'entre eux, bien sûr, Na sasa wengi katikati yao ne peuvent pas comprendre la notion du don. hawawezi elewa maneno ya wakati. Du don, zawadi. Zawadi. La Bible dit, Biblia inasema étant monté en haut, wakati alipopanda juu il a fait des dons aux hommes. aliwapa watu zawadi. Et tout ce que nous faisons Na kile tunapaswa kufanya doit être absolument scripturaire. inapaswa kuwa cha kimaandiko. Amen. Ndugu Branham iko nasema Mungu aligabula zawadi mkanisa. Tukisoma ndani ya Efesiens 4 verset 11 tutaona kisa alipana mazawadi parce que les ministères ce sont des dons. Huduma ni zawadi. Tukasoma vile ndani ya 1 Corinthiens 12 tutaona zawadi zingine pale. Alors ndugu Branham iko nasema zawadi, ministère atake zawadi inapaswa kuwa inasimama kwa maandiko. Amen. Ça doit être scripturaire. Donc muhuduma wote mwenye anapaswa panda kuima madhabahu yenye anapaswa kupreshe yote msingi yake inapaswa kuwa tu maandiko. Amen. Tutakamata vile la semence du serpent. La semence du serpent tutakamata paragraphe 279. 279, la semence du serpent. Et wakati na sauté. Combien comprennent que la Bible parle de ces choses comme étant la vérité? Vous les gens du Branham Tabernacle en particulier, l'Assemblée dit Amen. Là, ce n'est qu'environ le 16e de ce que nous enseignons et croyons. Là, ce n'est qu'environ le 16e de ce que nous enseignons ou nous croyons. Voilà. Mais souvenez-vous, je pourrais dire ceci. Pour vous les spectateurs,
ne venez pas ici comme membre. Hamukuye hapa kama vile wanamemba. Kubale wenye wanakia mkanisa na hawaamini, haiko baamini hapa, amebalipia tu kututembelea hapa kwa mfano. La façon dont nous les croyons, c'est que ceci est la Bible. Namna vile tunaamini sie kwamba hii ni Biblia. Hizi ndeza onesha ceci est la Bible. Amen. Hii ni Biblia. Et la Bible est la vérité de Dieu. Na Biblia ndio kweli ya Mungu. Amen. Maanake kweli ya Mungu ni Biblia. We mwenye uko na kweli yako yengine, maanake hauko mpango moya na Mungu, uko na mpango wako yengine. Amen. Alors, wakati inaisha, nasoma citation ya mwisho, inaenda isha presque parce que par rapport ya citation zenye nilitayarisha, wakati inaisha. Ile siku ndugu Mambo alisomaka citation za mingi. Na pourquoi alisomaka citation za mingi? Parce que bale batu benye wanatembea ke l'absolu c'est le prophète, l'absolu c'est le prophète. Ni batu benye gizi andiko nisema tunapaswa utiliser maandiko juu ya kutukonvaincre. Hapo juu bakwe convaincu, il faut wasomee tu ndani ya matamshi za nabii. Il faut wasomee ma citation parce que bo banasema le prophète a dit, le prophète a dit. Alors il faut kubaonesha tena ce que le prophète a dit encore. Tena yeye alisema. Amen. Tutakamata Dieu tient sa parole. Mungu anashikilia neno lake. Ilikuwa prêché le 20 janvier 1951. Tutaanja paragrafe 48. Mais hii itakuwa usomi ya mrefu na ndio kwenye tutamalizia kosi. Tutaanja ku 48e paragraphe. Na itakuwa sorte ya conclusion ya exposé. Parce que yenye tumefaa tunafaa synthèse ya exposé. Aliweza exposé de 9h à 12h, manake musaa tatu. Alors hatuna wakati, mais l'essentiel tunafaa synthèse, na ile synthèse itatuletea conclusion. Même mpaka pale tushaona est-ce que l'absolu c'est le prophète ou c'est la Bible. Muzile tamshi kidogo zenye tumesoma, tumeona kama mshimamo yenye tunapaswa kuwa nayo par rapport ya yenye ilikuwa expose mwele convention ilipitikana Kisangani pale. Tuna usomi itakuwa na mrefu mzee. Tunaanza ku 48e paragraphe. Dieu tient sa parole. Mungu anashikilia neno lake. Maintenant remarquez, Sasa mtazame paragraphe yake ni tunaanza ku 48 tutenda mpaka 51. Et puis enfin tutasoma 39e paragraphe juu ya kukomplete idée nabii alikuwa analeta. Maintenant remarquez dans l'ancien temps, sasa mwangalie ndani wakati ya zamani, ils avaient des moyens de vérifier l'exactitude du message. wakati ujumbe inatoka walikuwa na njia mbili za kuona kama ile ujumbe ni ya kweli. Ndani ya Agano la Kale kulikuwa njia mbili ya kuangalia kama message inatoka ni ya kweli. C'est quand un prophète prophétisait Wakati nabii angalitabiri ou qu'un songeur avait un songe, ama mtu wa kuona maono anapokuwa na maono, il les racontait devant le pectoral d'Aaron. alikuwa anaisema mbele ya ile nguo ya ambayo Haruni alikuwa kwenye kifua. Ile pectoral d'Aaron, je crois mzee shaka izungumzia mingi sana hapa. Donc ilikuwa gilet, sorte ya gilet. Alors ilikuwa na majiwe 12 je crois. L'Urim Tumim. Urim Tumim. Kwa na majiwe ile gilet Haruni alikuwa anaweza kuivala. Alors kama mtu angewezeka kupata sonjo, nililota, niliona, ile maono, ile profesi, ile ndoto yote bangepashona kuya nayo mbele ya hii gilet, na balikuwa naita pectoral. Balikuwa naivala hivyo saka gilet ka tablier.
Sur le pectoral d'Aaron, il y avait les pierres de naissance de 12 patriarches. Kulikuwa mawe 12 ambayo yanawakilisha vizazi 12 wa baba wazee 12 wa Israeli. Donc ile majiwe 12 yenye ilikuwa juu ya pectorale ilikuwa na typifier les 12 patriarches, na wale wa 12 patriarches tunaweza sema ndio watoto ya Yakobo. Walikuwa wa 12, na ukasoma bien mu Genèse kule je crois utaona wana enumere na majina zao. Il le portait sur sa poitrine pour montrer qu'il était le souverain sacrificateur des 12 tribus d'Israël. Alors quand il racontait cette vision, ou qu'il racontait ce songe, si Dieu confirmait la chose, il y avait une lumière surnaturelle qui brillait sur cette urine Tumim. Wakati yote wangeweza kuya na ndoto yenye Clemence aliona. Clemence aliona ndoto, niliona hivi na hivi. Adasa aliona, alipata unabii fulani, niliona hivi na hivi. Kufike bazweke iko kweli, walikuwa nakuya nayo mbele ya hii pectoral. Bakisha isoma kama hizi majiwe zote zinawaka, ça veut dire que ni kweli Mungu ndiye alisema. Na kama haziwake hata ilikuwa nafanana kweli, maana yake iko bongo. Amen. Même si unaweza sema bana neglige do yangu, bana neglige do yangu, vinakuangalia kama majiwe haiwake tu, maana yake iko bongo, bongo wakienda navyo. Bongo. C'est pourquoi Mungu atusaidie sana na situation ya mandoto, niliona kumaandiko, tuweze gizi ya kuzirudisha kumaandiko. Maandiko iwaje? Parce kama huko vitu vile vinatublaka sana eglise, ce sont des dons. Na kama watu wafundishiwe zile mando zinapasulaga eglise, somo kinagapulana. Niliona Samuel ndio shagwa pasteur wa Biakato. Basi. Niliona. Il faut faire très attention avec les dons. C'est pourquoi mtu mwenye iko na zawadi ni mtu mwenye anapaswa kuwa saa yote ni consacration, saa yote mu esprit ya prière, anapaswa kuwa enseigné. Mtu mwenye iko na do, uko na kusanyika tu dimanche. Badi. Mungu atusaidie sana. Mtu mwenye iko na do anapaswa kuwa mtu mwenye anafundishwa, parce que do yenye iko na evre dans l'erreur inaingizaka peuple de Dieu ma problème. Amen. Parce que do il faut kujua que do iko base, banaitaka base, iko sa koko, iko chombo. Koko unaweza kamata unatia ndani biere na unakunywa. Vile unaweza tia ndani jus na unakunywa tu. Ndio vile unaweza tia maziwa unywe mai na utakunywa na mtu atakunywa tu. C'est pourquoi zawadi nayo kwa vile do yenye haijisanctifie de moment à l'autre diable anapaswa inakukunyisha mambo. C'est pourquoi Mungu anaomba anatusaidia sana. Inakukunyisha mambo ende. Qui confirme que ce message là était vrai. Peu importe combien ce message pouvait avoir l'air réaliste, inafanana kweli. Haizuru unaleta message tunaangalia inataka kwa sasa iko kweli. Kama tunairudisha mu maandiko haikonkorde, iko bongo. Peu importe combien il semblerait bien concorder avec l'époque. Si la lumière surnaturelle sur l'urine Tumim ne brillait pas, il était rejeté parce qu'il n'était pas de Dieu. Amen. Amen. Tunakamata paragraphe yake 49. Et je dis aujourd'hui, je veux que vous écoutiez. Tout message, quand même il viendrait des prêtres,
haizuru ni du message, bila ujumbe. quand même il viendrait des prêtres, Kama inatoka kwa padiri, des prédicateurs, ama inatoka kwa mhubiri, des prophètes, ama inatoka kwa nabii. Tunarudia hapa kwa nabii. Amen. Tunarudia hapa. Amen. Hata kama inatoka kwa nabii, de n'importe quoi d'autre, Haizuru inatoka kwa nani? n'importe quel homme, Haizuru ni mtu gani? si spirituel qu'il soit, Kama ni wa kiroho, quelle que soit sa fonction, haizuru kazi yenye anafanya, ce qu'il a fait, ama ni neno anafanya, qu'il ait ressuscité les morts, kama alifufua wafu, qu'il ait guéri les malades, aliponesha wagonjwa, qu'il soit l'archevêque, atakuwa askofu mkubwa, qu'il soit le pape de Rome, hapa wa Roma, qu'il soit à la tête d'une grande dénomination, mtumishi wa kanisa ya si Kabasi, spirituel qu'il soit, haizuru ni wa kiroho sana. il aura beau avoir parlé à langue, Hata kama alisema kwa lugha, il aura beau danser dans l'esprit, hata kama alisema kwa roho, il aura beau avoir prêché l'évangile, hata kama alihubiri habari njema, quoi qu'il ait fait, haizuru amefanya si nini. son message ne vient pas de la Bible, il est faux. C'est l'urine. Amen. Haizuru uko archevêque, uko pape, ulisema kwa roho, ulicheza kwa roho. Donc je crois que prophète a utilisé presque matrices zote za possible. Ndio. Kama message yako haikonkorde na hii Bible, iko faux. Amen. Paragraphe 51 inasema hivi: Paul de concert avec l'esprit, Paul de concert avec l'esprit Paulo pamoja na Roho Mtakatifu a dit, alisema, quand un ange du ciel, hata malaika kutoka mbingu, pas un archevêque, Un ange. pas un pape, pana papa, pas un cardinal, pana kardinali, mais quand un ange du ciel, malaika kutoka mbingu, hapana archevêque, hapana pape, tuache kwanza bali malaika wa kutoka mbingu wa mabawa. Quand un ange du ciel apportera tout autre message que celui-ci, ataleta ujumbe ingine kinyume cha hii, qu'il soit anathème. aaminiwe. Amen. Na ile tutaweza kuisoma kwa Galate 1. Tukapatie Galate 1:18. Galatia 1 Galate 1:18. Wagalati 1:18. Galate 1:18. Galate 1:18. Tunasoma mchina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Kisha nyuma ya Galate 1 Et 8 plutôt. okay. Galate 1:8. Galate 1:8. Voilà. Acha nisome huku, utasoma nyuma. Ndiyo. Mais quand nous-mêmes, Hata kama ni sisi, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, kati malaika kutoka mbingu anahubiri habari njema nyingine que c'est que nous vous avons prêché, kinyume cha yale ambayo tumewahubiri, qu'il soit anathème. alaaniwe. Amen. Galate 1:8. 1:8. 1:8. Tunasoma mjina la Yesu Kristo. Amen. Iko hapa. Najua vitu mlivyoleta. Galate nishinda wa Korinto. Basi je crois que tushasikia. Ndio. Par moment Biblia ya Swahili inaandika Bakango sana. Je Galate combien? 1:8. Galate 1:8. Tunasoma mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Yes. Lakini sisi ama malaika ya mbinguni, Lakini sisi ama malaika wa mbinguni tukiwahubiri nyinyi tukiwahubiri nyinyi habari njema ya
ya mbalimbali, na ile ambayo tulizohubiri nyinyi, habari njema ya mbalimbali, na ile tuliyowahubiri nyinyi, alaaniwe. Amen. Je crois que ile njo sentence ya expose ya ndugu yetu Mambo, na ninawaza kama njo position yenye tuko nayo hapa. Alors kesho tutaweza kuleta compte rendu ya expose ya ndugu Philippe. Aliweza expose juu ya les différentes venues de Jésus-Christ et le retour de Jésus-Christ. Parce que kunakuwa tofauti. Ndio. Donc venue ya Jésus-Christ haiko nécessairement retour ya Jésus-Christ. Alors tutaweza zungumzia juu ya ile kesho, na sujet ya pili aliweza expose juu ya les précurseurs de la seconde venue. Précurseur ndio mwenye anatangulia ujio wa pili wa Kristo. Kwa msaada ya Roho Mtakatifu tutaweza zungumzia kuhusu kwanza les différentes venues et le retour de Christ. Juu ilikuwa ya mrefu sana, donc ni sujet yenye kuanza il faut glisser tena ndani na 70 semaines de Daniel. Oro 70 semaines de Daniel iko mrefu tena, donc c'est pourquoi tutaenda tuko na vikatakata tu pour vite tukue na idée ya exposer. Na Mungu awabariki. Amen. Amen.